বাবা, ওরে বাবা, বিয়ান বিয়ান বিয়ান, এর বাবা, এই দেখ নিচে দেখ, ওটা দেখ, ওখানে দেখ, এই দেখো, এই যে উপরে দেখো। करोड़ वर्ष पहले कभी डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने फैलते थे एवं जलवायु के কি হলো और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। বাবা, ভয় লাগছে, ভয় লাগছে। কেমন লাগলো? হ্যালো, ওরে বাবা, মনটা ক্রিয়েট করেছে, ওটা আরো ইসে করতে হবে। এটা গুহা টাইপের করলে ভালো হতো আরো। হ্যাঁ, ভয় লাগছে না তো বিহান? না না, কি বলছে, ভয় লাগছে না তো? শিওর? ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওই দেখো ভূতের চোখ দুটো, এই দেখ ভূতের লাইট জ্বালিয়েছে। यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। डायनासोर जलवायु में नमी की मौजूदगी से बाबा, वही देख लाल 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 चौक डायनासोर। उरी बाबा, देखते जाए रोमा इसे करते हैं ना। भारत एशिया महादेश रेतों में हलचल होने से ज्वालामुखी में लावा निकलते हैं। এটা একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো ওকে না? আর বড় ভিডিও है। भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित नौका के पात की तरह एक अंग हुआ करता है जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज हवाओं की तरह तोड़ सकते हैं। और कोई प्रसाद से चलिए करीबन 5 मीटर लंबे समय में विचित्र रहे पर अधिकांश डायनासोर। ওরে বাবা, অন্ধকার হয়ে গেল, সামনে মানে একটা বাঘ আছে নাকি? আসতেও পারে বাঘ, ভয় লাগছে আমার, আমার খুব ভয় লাগছে। ওরে বাবা, ভয় লাগছে। एवं जंगल कम होने लगे। বাবা, বাবা, এটা গন্ডারের মতো রে, গন্ডারই তো। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय ওই বাবা, বাদুরকে দেখ, ওই দেখ বাদুর। এটা এটা এটাও একটা ডাইনোসরের প্রজাতি। এই যে এটা এক ধরনের ডাইনোসর, এটা উড়ন্ত ডাইনোসর।
ডাইনোসর মুভি দেখলে সব শিখে যাবে। হ্যাঁ, জোড়া এগুলো ক্যামেরা করতে দেয় না তো, এসে করলে বন্ধ হয়ে যায়, ভিডিও করলে বন্ধ হয়ে যায়, বুঝলি, ভিডিও করলে বন্ধ হয়ে যায়। ওটা ওটা ভিডিও করছিলাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।